Hello everyone, it's Tammy, and I am back. Okay, a lot has been going on, a lot. It's been a while since I've made a video for you guys. So, I'm thinking I'm going to pull back on the music reactions for a little bit. And I'm going to be doing the special content funny stuff for a while. Just because personally I feel like I need to step back from so much time spent. So I have not updated you guys, but we live in Tennessee and there has been well over I believe 40 people now in our area and surrounding cities that have been arrested for threats on the schools. They had that shooting in Georgia, and ever since it's just been threat after threat after threat. So my brother and I made the decision to pull our kids out of school. Now my oldest still goes to school because that would be something that his father and I would have to agree on, and he's not going to agree on homeschooling him. So my other one that's in school is now homeschooled. My stepson is homeschooled, and my nephew is homeschooled. So during the day, I do my son and my nephew's homeschooling, and obviously it's time consuming. I have a toddler running around as well. And also last week my husband went away for his job off-site to Kentucky. So he's in Kentucky for the next 10 weeks. So 1 week down. So 9 more weeks. So I just need to really focus my energy and time elsewhere. I've also been really congested. So it just wiped me out. So I haven't been doing anything. So today what I'm going to be doing is funniest Run BTS moments that had BTS wheezing forever from Sugar Army. I'm going to skip the first part, so I'm going to start at a minute. You know, I'm going to skip the shout outs because, you know, I have issues with longer videos, and just let me check and make sure that you guys can't hear all the outside noise. Okay, so let's start. Go. 약간 이 뭉클하고 그렇긴 한데 진짜 마지막에 그런 게 아니어서 이 쉼표가 사실 어떻게 보면은 저희가 선택한 쉼표잖아요. 더 잘 이렇게 우리 멤버끼리 그리고 팬들이랑 더 이렇게 잘 하고 싶다는 의미로 가지는 또 쉼표니까. 자, 달려라 강사는 잠시 쉬어가지만 분명히 계속됩니다. 달려라! Trying to think, do I want to do try not to laugh? Oh, there's an ad already. Okay, I feel like if I want to laugh just thinking about trying not to laugh, so I'm not gonna try that. Okay, I know a lot of armies like me are missing BTS right now. Don't worry, we'll always watch Run BTS episodes. Okay. Should I try? Okay. Let's go. Okay. 지시 이거 보십시오. I'm not gonna be able to do it. 아니, 자 보여주시오. 여러분. 자. I've seen this clip a few times. 가수인가요? This is so funny. I remember making cookies for the first time. 이런 소소한 재미 어때요? 웃음 심정 I could do that because they were stuck to the bottom. Those are sweet potatoes. How? 간장이 요리보다 더 커. 저희 양념 소스가 요리보다 더 크. 몰라. 요리보다. Sauce is bigger than the main dish. 될거 아닙니까? 야, 한 칸 했다, 야. 음식은 될거 아닙니까? I do plan to start getting back into Run BTS and Blackpink House too. Don't y'all worry. 근데 아니, 음식에 이름이 있나요?
여러분 이거 보시면 뭐가 생각나요? 이거 뭐 저는 개인적으로 3 빙고가 떠오르네요. 그래서 빙고구마. 빙고구마. 자 그러면 이쪽 팀. 네. 저희 메인 요리 저희 해물찜부터 말씀드리자면 감자전의 이름은 뭔가요? Jen has the giggle. 미니 감자전. 솔직히 저는 지민전을 이렇게 더 부각시키기 위해 정원이가 친 다람쥐를 하나 만들었어요. 이게 지금 봉인된 거예요. 이거 자 봉인 해제. 장난 아니에요. 네. 얘는 풀려났습니다. Wait, four. 요거 무려 뭡니까? 이거는 무료 출고용이에요. 저희는 첫 번째도 두 번째도 위생. 이 팀은 첫 번째 뭐예요? 청결 두 번째 접착력이죠. He's a straight. 오빠 Oh, I've 스피드 seen a 띄웠는데 little 막 bit 안 of 나온 these 거 아니야? clips too. Okay. 안 나왔다 같은데? 아니야 실패 어깨 Okay, I'm gonna pause for a second. Okay, when I say that I've seen parts of these clips, I mean like in other funny compilations from them. I've not seen the whole thing, so I don't know what all is going to be shown on here. But I haven't watched this particular video. I may have seen other little snippets, but let's go. I love J-Hope's laugh so much. Let's go. 총알 저렇게 얼굴만 나오는 거 아니야. 맞지? 공포요? 공포. I wish I would have got peas though. 토끼가 뭐야? 이거 아니다. 이거 아니지. 야 이거 아니지. 이거 아니지. 인정. 야 이거 아니지. 야. 아련하게. 진정으로 와. 야, 너 무슨 사연이 있는 거 같아, 정우가. 자, 목표는. 너 목도리 도마뱀 아니야? Colored lizard. 메롱 아니야? 메롱. What was that? 없어. 야, 저거 지민이 머리 아니야? 야, 지민이 머리 왜 있어? 자 오케이. I love when B gets purple. 상쾌해. 너무 상쾌해. 야, 이건 진짜 소개하게 해야지. The sound effects are awesome. 아니야. 소름. 야 군보험. 야 저희 진짜 안 들려. 너무 웃기다 진짜. You're still not jumping at the same time. 형 얼굴이 민문이에요 지금. 아니야? 나처럼 하라고, 나처럼. 야, 이거는, 야, 빵이랑 상관없어. Are you not embarrassed? This is really embarrassing. J-Hope, B, and Jen are my three favorite to hear laugh.
침대면 한복 입고 싶은데 한복 입고 싶은데 이 침대면. 아, 나 웃겨서 못하겠다, 이거 진짜. I'm trying. I'm f***ing trying. I've only been doing this for 2 days. Like, give me a break. That face. Oh my gosh. Help me. Help me. 야, 이제 1점이다. 이제 1점이다. Yeah. I'm already hurting. Boy. Be breaking before anything happens. 와 진짜 못한다. 와 진짜. 아니요. 이거 썸네일로 보세요. 썸네일로. 그렇지, 좋아. 좋은 서브 장면. 아, 바람 불어. Is this the clip where Jimin says that you have to stop because he can't see when he's crying or when he's laughing? Because his eyes close when he's laughing. 야, 나 안 되겠다. 나 안 돼. 도전해. 아니야, 도전 안 했어. You're done. You're done. 패스를 해야 됐고? I got a bad feeling about this. 야, 일단 쟤는 빼야 돼. 일단 쟤는 빼야 돼. 오케이. 오, 야, 좋아, 좋아. 야, 스파이다. 야, 오버헤드 킥. Almost in the camera. 아니 근데 이 형이 아니 이렇게 아니 홍석이 형이 받아야 되는데. 할게요. 원바운드. 오케이. Jimin's face right there. What was that? 나 살리려고 했어. 나 살리려고 했어. 자, 야, 오케이. About drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the Oh my hours. gosh, it looks like his hip dislocated. Wait, his leg was flying back. 녹여. 오케이. 하나. Oh my God. There's not a lot of lighting in here, I'm sorry. It looks very dark and gloomy. 녹여. 그렇지. Okay, I thought that it was ending. Forbidden word debate. 기적으로 좋아하고요. 왜 좋아하시죠? 아 이게 왜 좋아하시죠? 아 이게 I can't wait to get to this 내가 천재야. episode. 잠시만요. 자, I want to play this with my friends so bad. 뭐지? Oh, look at his face. 네. 나 뭐했지? 양치할 때 막 너무 싫습니까? 죽고 싶어요. 저도. 왜 이거를? 조금만 먹고 싶은데. With the mint chocolate. 뭐지? 뭐지? 제가 봤을 땐 맞아요. 어렸을 때 생각해 보세요. 생일 때 그 ABC 초콜릿을 항상 나눠줬습니다. 그렇습니다. 그만큼 초콜릿은 굉장히 귀하고 값비싼 음식이죠. 응. 왜요? Jen can't say yes. J-Hope can't laugh. Jungkook can't say 모르는 게 더 웃겨. 뭐야? 내가 초코를 못 먹은 이유는 바로 민트 초코 당신 때문이야. 우리 때문이? 뭐야 나 진짜 뭐야. Faz is asking what after every single time.
예를 들면 그런 거죠. 태국 음식 I'm 겸해서. literally, I have tears coming out of my eyes. 이런 느낌이죠. 뭐야? 진짜 모르겠어, 진짜. 저도 오늘부터 치약에 초코를 섞어서 입을 닦아보겠습니다. 아니 왜 그러시는 거예요? 도대체? 이해하기 위해서요. 어떤 맛인가? 아 정말 좋으니까. 어떤 맛인가? 아 정말 좋으니까. 나 웃는 거냐? 나 웃는 거야? 나 웃는 거냐? 이제 알았어. 오케이. This is all too. 하나의 취향이고. 제시 형 하나밖에 몰라? 제형 하드 캐리하네. 그렇죠. 네, 무슨 말인지 알 것 같아요. 아, 아직도 모르겠어. 뭐지 이거? 뭐야? Hold on, there's an ad. The fact that he automatically was going after every single time he got squirted. There's just being a reflex. I've had that where I'm like saying all the time, and then you realize it and you can't stop. Oh gosh, that was so funny. Okay, Animal Kingdom. 스네이크 곰. 오케이. I paused it by accident by touching my headphones. Sorry. 아고. 나는 닭. I've seen that clip before, but I did not know what context that was. I'm so glad I'm seeing it like this. He's supposed to do. 더 빨리 해야 돼. I feel like I'm dead. I'm alive, but I'm dead. 야, 너무 아파. 야, 시계가 너무 아파. 야, 너무 아파. 얼굴이 너무 못생겼어, 이렇게. 얼굴이 너무 못생겼어, 나. 야, 너무 아파. 내 얼굴이 너무 아파. 이게 얼굴이 너무 못생겼어. 와. 아니 형이 그렇게 나는 형이 그렇게 웃기게 하지 마요. 이 형 할 때. 더 빨라야 돼. My brain can't even work that fast. 가자. 야, 너무 아파. 뭐야. I can't even work that. My brain can't work that fast. Oh, they're smacking themselves before they're saying they're hurting. Okay. I wouldn't even be able to remember what the other people were. 야, 남준아, 꼭 이거 못생기게 해야 돼, 이거 뭐. 야, 꼭 그렇게 해야 돼? 야, 우는 사람도 끝나게 할래? 우는 사람도 지게 할래? 오케이. 그래. 동물의 왕국. Anyone who laughs? You get faster as you go. See, why'd you make that face? 표정이 너무 쉽게. 웃음 참는다고 해. 순간에 정신이 잃었어. Okay. Volleyball. 저. 하나.
오케이. 자, 오케이. 세요! 야, 아무리 아웃이 없어도 이건 아니지. 예능하지 말자. 야, 세요. 첫 판부터 예능하지 마. 나 너한테 줬는데? 첫 판부터 예능하지 마. 오케이. Who's getting it? Why are you not still? 야, 미안. 아니야, 내가 미안. 잠깐만, 우리 예능 그림은 다 나온 것 같아. 이제 진지하게 간다. 자, 이제 공 주세요. 진지하게 간다. 자, 진지하게 간다, 진지하게. 카메라. 슈가! 야, 스파이 아니냐, 너? 자, 오케이. 아니야. 오케이, 제이 형. 자. 저 형, 잘 것 같아요. 오케이, 이러고 앉아. 오케이, 잠깐만. 제이 형. 그냥 봐도. 제이 형, 오케이. 내가 할게. 아, 형, 그렇지. 아, 뭐야, 그만하고. 어떡하냐. 그만 웃기라고. 힘들다고. 갈게요. 자, 뒤로 갈게. 오케이. 자, 받아. 뒤로 받아. 아, 진짜. 자, 일부러 그러냐고. 미안하다. 미안하다. 아, 일부러 그러잖아요. 아니야. 바로 해. 오케이, 남준. 오케이. 오케이. 뭐가 오케이인데? 어떡하지, 이거? 공 날라오면 오케이야. 웃지 마. 정신 차려. 오케이. Y'all need to change the players. You gotta mix the good with the bad. 아니, 뭐, 예상도 못해. 아니, 가슴 트래픽을 하지 왜 일로 가? 저 오늘 미친 거 아니야. 진짜 너무 웃기잖아. 아, 미치겠다. 일부러 웃기려고 작정하고 하는 거잖아. 지민아. 오케이, 좋다. 넘길게. I do not think he did that intentionally. Don't do it. Don't do it. 야야야. 자, 야야야. 야, 어깨 트래픽 났다. 어깨로 찌르기를 야, 못 받을 건 놔두라고. 나라도 잡기 뒤에서. 아니, 누가 이게. Okay, this was a long video, but it felt really short. I really want to get into more of Sugar Army. I've said that since the beginning of this that I started. They're so funny. The videos are so funny. So I'm going to continue on doing that for a while. I don't know when I'm going to get back into the music. I don't think I'm going to be doing daily posts either. I'm so sorry that I haven't even discussed it. I haven't posted on the community tab or anything. I've just been very much in, like, isolated. Isolated. But hopefully I can put out at least a video a week until I can figure out more stuff, because it's very mentally straining to do homeschool for 2 kids in 2 separate grades, and having a toddler run around, and on top of groceries, house, all of that stuff, and just life in general. If you haven't watched any of my recent videos, I don't even know how many recent videos I had since my car accident. I think maybe 1. I'm still waiting for all of that to get settled. I do have a vehicle now, so that's all good, but like my budget stuff is changing. I have a budget channel as well, so I'm going to really try to focus in on that to try to get a lot of my debt done, because your girl's struggling over here, but I'm good. I'm good, but I'm struggling, so I just have to do priorities right now. So I hope you all understand. I'm so sorry for the silence. I just didn't know what to tell you guys. I just didn't know. So I will be seeing you all later. Bye-bye.